Yan, dumating na ang box. Thank you so much, Mama. Ayan. Alam na. Bawal ako niyan. Yan, may sabon, shampoo, body wash, asukal, chocolate. Ayan, spam. Mga palaman. Oh. Lahat. Ayan. Oh. Nutella. Mayonnaise. Pati kape. Kompleto. Kape. Ayan. Ang dami. Pancake. O yan. Favorite ni Makmak daw yan. Thank you. Yan. Quaker Oats. Ay, syrup. Yan. Kape. O, Coffee Mate. Yan. Matagal-tagal kami di bibili ng kape. Thank you. Ayan, pati mga plato. Sobrang dami. Ang daming ligpitin pero sulit naman. Ayan. Sobrang sulit. Bag ni Gian at saka ni Makmak. Ayan. Kay Makmak na bag. Kay Sophie. Thank you so much. Ayan. Mga shoes, sandals. Ayan. Puro bago yan. Ayan, mga damit. Di pa naayos. Mamaya, ayan ang gagawin ko. Isi-separate ko yung mga damit nila Makmak, Boy Boy, Sophie, sa akin. Thank you so much, Mama. Maka na sasabihin mo, Mak. Thank you. Boy. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, guys. Followers. Yan. Ang bango nitong shampoo. Ano na to? Sabon, oh. Sobrang bango. Ayan, oh. May alak pa. Alam na. Oh. Para sa Pasko. Ayan, sobrang dami. Ang gaganda ng mga bago kong plato. Ayan. Spam. Sobrang sarap. Mamaya yan. Uulamin na yan ni Makmak. May asukal, white, at saka brown. Ayan. Bawal sa may diabetes yan, oh. Chocolate. Bawal. Ang cute. Plato. Thank you so much. Mama, Bunso, Papa, Puti, thank you sa maagang blessing.